Tunkara n'a fɔra bɛɛ ka k'i fa ye maa min fama ɲuman kɛ a ma koba kɛ e bɛ nimisa o tɛ nkalon ye est-ce que a tɛ nin kuma in na dɛrɛ nin ye tiɲɛ ye dɛrɛ nin ɲɔgɔn ye dankɔrɔba minɛ jɔn de El Hadji Mohamed Ba Jara ka bɔ Duwabugu wara Mohamed Ba Jara i k'a dɔn n y'a ye kutubu alimu ni waliju n'i mana kɛ dɔnnikɛla ye i ka kɛ fonisire ka d'a kan n'o kɛra i k'a dɔn min ye ayiwa ɲɛmaaya ye i b'o sɔrɔ a dafalen a fonisire don Mohamed Ba Jara n ye cikan mɛn n y'a ye ci caman bi ci a tɛ s'i ma de o n'o tɛ ci ni min ma se ma n b'o fana fɔ nka n ye bita in ye i ka bɔ a kalama kɛ n ye bita in ye n'o tɛ caman bi di ne ma o bi dansira la n ye bita ye dɛrɛ bita yira n fɛ n bala cogo bɛ di Jean Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don Jean Seydou k'a dɔn Bamandiya wale a gɛrɛla anw na kosɛbɛ fɛn min mana barawuli sɔrɔ a fɔ a ye Segu sɔrɔ a ye Bamakɔ sɔrɔ Jean Seydou k'a dɔn sabula barawuli bi caman jɛ la barawuli a dugu min n'u k'a ma ko Tamani min ye a Seydou Ousmane Madani Chérif Aïdara faso n'i m'o dɔn a fɔ ko Tétérose ka Tamani Jean Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye Bamanjuw ye u taar'u wada Tamani na alamisa tɛmɛnen ni ka dugu jɛ juma na Jean Seydou k'a dɔn Tamani ye dugu barikama ye min dawula ka bon kosɛbɛ sabula Jean Seydou k'a dɔn cɛba min n'a bɔra Tamani hali ka daw ma i b'a dɔn k'a fɔ Tamani tɛ dugu gansan ye nka Bamanjuw ye labɛn kɛ Jean Seydou k'a dɔn gendarme kɛ cɛ fila ka t'olu bɔnɛ u ni na fitiri ni safo cɛ Jean Seydou k'a dɔn ka laban ka tunu tɛ pelenketew maa si m'u taayɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn maa saba bɔɲɔgɔnko olu de tun bɛ yɔrɔ in na fitiri danna gosilen min kɛ Jean Seydou k'a dɔn ayiwa du kɛnɛ na min ye gendarme kɛ cɛ fila ye olu ye saliji gosi k'u bɛna fitiri sali tɔ kelen dɔ kɔni o de kisiyɔrɔ kɛra o tun bɛ so kɔnɔ Jean Seydou k'a dɔn tuma min ninnu bɛ labɛn na k'u bɛ sali Jean Seydou k'a dɔn salamu bɛ fili min ye Bamanjuw ye i k'a dɔn sina kana don ten a ma ja dɛ kuto seli la awɔ Jean Seydou k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ Adijan cɛmɔgɔ Kɔnɛ ale tun bɛ poste de contrôle la i k'a dɔn Tamani Jean Seydou k'a dɔn awa ale de kɛra maa ye min kɔni gisira a y'a jira k'a fɔ a tɔ fila u nana mugu yari olu kan k'olu to sali la Jean Seydou k'a dɔn ale sina k'i bugu ten awa sokɔnɔna na a kɛr'u ɲɛna kɔni u nakun ye min ye u y'o bɛɛ fa k'o ban u ɲɛnabɔra u sina k'u kɔda ten wa hali bi n'a kɛ u bɛ taa Jean Seydou k'a dɔn tuma min ni kunnafoni nana dɔn k'a fɔ attaquement kɛra Tamani o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Jean Seydou k'a dɔn sɔrɔdasiw u dagayɔrɔ ye Segu ye u nana wuli ka jɔ boloda ka bɛnbɛn bɛɛ ta Jean Seydou k'a dɔn ka mɔmɔni kɛ sɛbɛnnikɛla ko maa ninnu dɔw k'u nana ji fɛ dɔw k'u nana sira fɛ Jean Seydou k'a dɔn min ye ko ye hali bi n'a ka bi u ma ye sabula u y'u kɔ don maa fila gendarme kɛ cɛ fila su la maa fila wɛrɛ olu kɔni jogina olu ye Tamana gansan ye Seku gouverneur Jean Seydou kuma in mɛn a fɛ a y'i sogo doni o yɔrɔ bɛɛ ni ka Tamani sɛgɛrɛ Jean Seydou k'a dɔn min ye général Alassane Traoré a y'a jira k'a fɔ nin kɔni sigi kelen don ka nin kɔnɔ Mali fa bɛɛ la digi kelen don Bamanji la i k'a dɔn u baraka fa fali bakule min dar'u ka mura o dimi kɔni b'u la hali bi n'a ka bi u bɛ dimi bɔyɔrɔ ɲini Jean Seydou k'a dɔn cɛ fila min sara Jean Seydou nin t'a to maa ka siran maa ja ka tigɛ sabula nin kɛlɛ in ye si kɛlɛ de ye Jean Seydou ni Bamanji ma ban dugukolo sanfɛ maliden tɛ lafiya sɔrɔ o tuma a bɛ welewele da kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen la Jean Seydou k'a dɔn welewele da tɛmɛnen kɔfɛ an delila ka nin fɔ gouverneur ye Jean Seydou k'a dɔn e ye cɛ ye marifatigi maa fila maa saba o kana maa 80 minɛ k'a jɔ k'u k'a sago ye Jean Seydou k'a dɔn awa ni saya taama i k'a dɔn ni tolitɔ don sabula Jean Seydou k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ n bɛ taa lahara ne bɛ fɛrɛ ka taa lahara nka ni cɛ duman 4 walima cɛ duman 10 bɛ taa ɲɔgɔn fɛ armée tɛ se ka kɛ dugu bɛɛ la à tout moment voilà Jean Seydou barawuli Tamani Buwajɛ Jean Seydou k'a dɔn k'a daminɛ ka taa fo saheli kungo maa o maa bɛ yen n'i ye maliden ye Jean Seydou k'a dɔn nin Bamanju dɔ y'u tɛmɛ dɔ ye walima dɔ y'u kibaruya mɛn Jean Seydou walima dɔ bɔra u nɔ na sɛbɛnnikɛla min ye anw yɛrɛ ka kuma ye ka d'a kan n'an ma wuli ka jɔ boloda an ka furanjɛw la ka kɛ cɛ ye ka k'an dama ta sɔrɔdasi ye Jean Seydou u bɛna mun de don an na a bɛ kɛ dɛ o tuma min ye tabalen a gosira sa barawuli n'a lamini na parole na minɛ an ka wuli dɛ ne mɔkɛ ka marifa in bɛ yen Njikɔrɔ mugukɛntɛgɛla ye ale kɔni n'i ye nɛgɛden da sanfɛ n'i ko tuyi
abi cɛ tan bɔ k'a bi ne b'o jɔsɔ. Allah an bɛ an ka sɛbɛn kuma na ko mɔkɛ ka marifa. Mais je t'assure, je te parle de la réalité. Quelle réalité tu me parles? Quelle réalité? Mais ni bɛɛ y'i ka donso marifani ta. I ka marifa kɔrɔni min bɛ yen k'a jɔsi ka mugu k'a la k'i sigi. Dimi bɛ don i la. Jɔsi Seydou. U bɛna ni marifa de ye dimi tɛ don i la. Jɔsi Seydou. Ne bɛ sɛbɛn kuma de la n'i mɔkɛ tun bɛ se o la tubabu t'a minɛ. Jɔsi Seydou k'a dɔn min ye barawuli ye ka taa bila fo saheli kungo la n'an ma wuli ka jɔ boloda k'an faso kana n'an ma labɛn ka da la k'a fɔ ninnu bɛna su walima u bɛna tile don dɔ la u bɛna tulonkɛ k'an na ka taa n'u ye. Nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura. Donc ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako. Parce que n'o ye Umaru Angoyiba ye an fa to an ma nin y'a ka sɛbɛn ye. Umaru Angoyiba ko i bɔra kuma kelen min na o don fɛn min ye Bamanju ye se de bannen b'u ye. Nina bando de do sabula armée ye wuli ka jɔ min kɛ ni ka gɛrɛndɛ sigi u da la Bamanji caman bɛ yen minnu ni kɛnɛ Karabala o tuma fɛn min ye sabatɔ ye o mago tɛ ko la kɔnɔfaralen mago tɛ ɲɔ ɲalen na Bamanju kɔni b'u seko damayira bɛɛ de kɛ sa min bɛ se k'a to u ka dimi sɔɔri jamanadenw na tɛmɛnikɛla ko sibiri don mɛkalo tile 21 san 2022 wuli ka jɔ ani cɛsiri minnu kɛra i jɔ n delila ka nin kangari da i ye. Quand tu dis l'année, a fɔ san 2022 n k'i ma ne karamɔgɔ de y'a fɔ n ye o taa ka di o faamuya ka di n ye nin fɔ a ye ka dɛsɛ a tɛ karamɔgɔ kuma mɛn. A bɛ ɲɛ o. Février kalo tile 5 san 2022 o man di. San 2022. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est simple comme bon. Téléphone numéro 76 22 24 24. Uri 14 angle 35. Nin de ka di. Balamuso Keyita de y'a fɔ ne ye Ala ka hinɛ a na. San o fɔ. San fɔ tubabukan na. Uri fɔ tubabukan na téléphone numéro di tubabukan na. Nɛgɛjuru sira 22 25 ça sonne même mal à l'oreille. Kelen. A faamu ka go. I b'a fɔ maa min ye n'o b'a faamu Mali kɔnɔ o de ka dɔgɔ hali min ma taa école la. I ka nin ban ye tiɲɛ. Mais je vous ai dit ça. N b'a kala k'a kala ka di. An bɛ to ka ɲinɛ de koyi. N segin a kan. Na ka segin a kan. A vos ordres. Sibiri don mɛkalo tile 21 san 2022. Merci. Merci. Colonel. Alors. Colonel. Qui est colonel? Et toi? Mati Mani Nununga. 6e colonel. 6e colonel. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Désolé. Nam. Sabanigala ko. Ali. A ko sibiri don mɛkalo tile 21 san 2022 jɛkulu minnu ye wuli ka jɔ ani cɛsiri kɛ olu nana ka na tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na o ye Tɔnga ye Tɔnbukutu marabolo la tɛmɛnikɛla ko kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye wuli ka jɔ ani baara min ye n'o kɛra jɛkulu dɔ bɛ yen minnu ye dɔgɔtɔrɔ ye o ye ONG ma o ye u ko min ma Médecins Sans Frontières dugu dɔ bɛ yen n'o ye ONBO ye u ye wuli ka jɔ kɛ tuguni mɛkalo tile 19 san 2022 u taara bi yen fɛnɛ kan tɛmɛnikɛla ko fɛn min y'olu bolofɛnw ye ni k'o tiɲɛ maa dɔw bɛ yen ni k'olu minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati laban in na kunnafoni fɛnɛ cɛr'u na k'a fɔ fɛn min ye kucalanba in fɛ togolais ani italien maa 3 u ye tɛgɛ da o kan ni ka boli ka taa n'olu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko y'o maa minnu minɛ olu ye chrétien mɔriw de ye olu kun dara bato lase la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔw ani kunnafoniw y'a jira k'a fɔ o maa minnu minɛna olu minɛna kursala yɛrɛ a dafɛ dugu dɔ la maa dɔw fɛ n'o ye Bamanji ninnu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye italikaw olu ka minisiri min n'a b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔ ale yɛrɛ bɔra ka kuma juma tɛmɛnen a ye kɔrɔfɔ caman fɔ fɛn min ye jalaki caman ye a y'o bin ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wuli ka jɔ ani baara dɔw kɔni kɛra maa minnu minɛna n'olu ye dɔgɔtɔrɔw ye maa 8 kun minɛna maa 6 bilara a tɔtora maa 2 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bamanjuw donnen bɛ nin wale in de la i y'a fɔ cogoya min na bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la bɛɛ ka kɛ sɔrɔdasi ye sabula jɛkulu jugu min bɛ yen n'o ye Al-Qaïda Maghreb Islamique ka fara Umaru Kufa a ka jɛkulu kan u bɛɛ lajɛlen nina bannen de don an bɛ don min ko bi fɛn min y'u fanga ye o bɛ ka ban o tuma min bɛ se k'a to u ka minɛ sɛbɛ la u k'a don jamana la sɔɔni u bi bɔ i b'a fɔ zanni kelen kelen ka taa bi dugu kan ka tunu ka bi dugu kan ka tunu o tuma ni dugu bɛɛ m'i labɛn bɛɛ ka labɛn sabati ni juguw nana k'u siri denw k'u di sɔrɔdasiw ma mun de bi don an na siga t'o la filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔsi Seydou kaliya ka maafa ye kɛnyɛrɛ la ye o ye tiɲɛ ye Jɔsi Seydou n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ayiwa Nouvelle Horizon ɲɛdankura a safurula a to a de ko soir de Bamako Jɔsi Seydou Bamako wula
Laya jara ko a k'i k'a dɔn a wa ɲɛ dunuya bi ye ɲɛ de kan jɔli sodi k'a dɔn cɛbakɔrɔ kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la janko jamana ɲɛmaw u bi jɔyɔrɔ min na bi jɔli sodi k'a dɔn man ka keleku u man ka ɲinɛ jɔli sodi k'a dɔn ayiwa janto yɛrɛ la o kɔrɔ ko ka di n'i y'i janto i yɛrɛ la a bi kɛ sababu ye jɔli sodi k'a dɔn lakanako a ka sabati fɛn o fɛn ni pankuru don walima dunan don jɔli sodi n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛna Mali kɔnɔ n'i bɛna sana walima dugu la i bɛ ɲininkali de kɛ fɔlɔ ka yamaruya ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ jɔli sodi n'o y'i bɔ a la fɛn o fɛn panna ka sɔrɔ yamaruya ma d'i ma jɔli sodi k'a dɔn Asimu a b'i jigi jubel de b'a Asimu bolo k'a to palais in na maa wɛrɛ tɛ sanfɛla lajɛ a yɛrɛ kɔ dɛ c'est lui même qui regarde mais an ka nin fanga anw mago ɲɛna koyi ala danga nin kɛ Mali Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a min ɲɛ ɲɛdonya ye o tɛ kɛ Mali la tuguni Asimu Goyita n'a jɛɲɛw Jɔli Sodi k'a dɔn jamana lakanani ani jamana tali bala Jɔli Sodi k'a dɔn a bɛ don ko damadɔ la ka jamana kɛ batɛmɛsira ye o banna Bamakɔ pankuruji kɛnɛ min ye aéroport Modibo Keyita ye Jɔli Sodi k'a dɔn Senu avion belebele dɔ gaja Jɔli Sodi k'a dɔn a sina k'i kari Mali a pankuru a siraw fɛ Jɔli Sodi ka espace aérien k'i kari o kɔnɔ yan'a ɲɛ bi dɔn ka Bamakɔ pankuru ŋɛnɛ sɛgɛrɛ Jɔli Sodi k'a dɔn ayiwa ni avion bi labɛn kɛ n'a bi jigin a bi kuma Jɔli Sodi k'a dɔn min ye kuma ye o bi tɛmɛ ani tour de contrôle ni ɲɔgɔn cɛ alors vol tant nous avons quitté tel pays alors vol tant à bord on s'apprête à atterrir à Bamako Jɔli Sodi k'a dɔn cogoya kɔrɔlen journaliste do paw maa minnu b'o kunnafoni lamɛn olu b'a ɲɛsin ɲɛmaa ma ɲɛbaa b'a lase a ka ɲɛmaa ma u bɛ taa da Asimu Goyita tulo kan Asimu ko n'a jiginna aw wo nin wo a bɛɛ lajɛlen ta fila ni tila olu kɔnɔ ko cogoya kɔrɔ don wa awɔ Jɔli Seydou i k'a dɔn kuma fɔ ayi a y'a fɔ a ye ko MINUSMA ka cɛdenw don wa MINUSMA gansan tɛ koyi min ye Sénégalikaw ka sɔrɔdasiw de don olu wɔlɔfɔw don minnu bɛ MINUSMA baara la ɛlɛ ni i k'a dɔn dɔw kun nfara dɔw kun dara sɛgɛn lafiyabɔ la minnu nana bila olu nɔ na o de ye nin ye Asimu i k'a dɔn wa u ye min fɔ u ye nin ye a y'a f'u ye MINUSMA ko yɛrɛ de tɛ sɛgɛnna bilen o janko maa ka jigin Mali kɔnɔ pankuru dunan de tɛ jigiya avion bolila ye fɛrɛ dasi fo ka poussière wuli ka se ka turu kɛ ka segin ten a seginna fa marifa daburu ɲɛsinnen d'a ma a jigi a n'u k'a yɛrɛ kɛ yɔrɔnin kelen journaliste Seydou Mali sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn kabini Faransi kɔni gɛnna min ye tubabuw ka avion ye a tɛ k'u la ka munumunu bilen Mali sanfɛla la a tɛ k'u la k'u bɛ jigin Mali kɔnɔ ni nin fɔra maa o maa ye k'i bɛ pankuru de kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛ ko don Jɔli Seydou sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni min na ko bi min ye Sénégalikaw i k'a dɔn u ka nin sɔrɔdasiw minnu bɛ MINUSMA na u wasalen an bɛna taa jigin Bamakɔ wɔlɔfɔkan durulen don Jɔli Seydou k'a dɔn a kɔni ka fɔ avion kɔnɔmaw ye président ko n'an jiginra a b'an yɛrɛkɛ u sina ka cabijɛni kɔnɔ ten u kun ye zamɛ du Dakar u y'a bɛɛ fɔ n'avion kɔnɔ n'u lafiya bɛ u y'a fɔ Jɔli Seydou sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔnin kelen u seginna Sénégali non mais il y a pas de souci Jɔli Seydou e de kelen bɛ ka embargo k'anw kan e de kelen bɛ k'i jɔ ani ko caman cɛ e ka tila ka wuli lafiyali k'e bɛna jigin Mali kɔnɔ i ma ɲininkali kɛ yamaruya ma d'i ma i ni maa ma bɛn a la Jɔli Seydou i k'a dɔn Mali ye ka batɛmɛsira de ye wa Mali ye batɛmɛsira de ye Asimu de b'anw gɛnɛ yan non n ko jumelle de b'a bolo kow yɛlɛmana tɛ koyi a ye butɔ digi ten n'a ye butɔ digi k'i to kuluba Jɔli Seydou i k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ bilenman mana bɔ a bɛ dɔn min bɛ sen na aéroport la bilenman bɛ bɔ ten u ko pilote ma patron ko ni ala y'i ci ka jigin i ni avion sen bɔ ani i ka turu k'a kan a ye fɛrɛ dasi ka poussière wuli ten a seginna anw ma ɲi bilen dɛ ni mun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la dabatugara ne bɛ n tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau i jɔ 30 secondes jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kaɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye kun bi di kuntere tɛ di n bala cogo bɛ di
daba tun ne bin tɛgɛ don bi kɛ kɔni sɛbɛn an ko min ma indicateur du renouveau fasiriba n'o ye OD nin y'a ka sɛbɛn OD ko tɛ bɔ dugu la ganza Mali y'i salo ka bɔ G5 Sahel la fɛn min ye bɛnbaliya ani fɛn min ye ɲɛdonna ani ɲɛdɛngɛdonna o min kɛra Mali la Asimi Goita ko Mali tɛ o yɔrɔnin bɛɛ a ye wuli ka jɔ kɛ ka sɛbɛn kɛ lettre 3 a y'o ci Mahamadi Idrisi Déby Itno ma n'o ye Tchad président kɔrɔ o denkɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko lettre 3 min jira nin ɲɔgɔn ko denmisɛnnin e jalatigi Asimi Goita jalatigi a ma Mali jaabi a t'a se fila o lettre 3 cira a ma kuma o tuma Asimi Goita labanna ni ka kangari da ye k'a fɔ ni mɛkalo tile 15 sera Mali ka G5 Sahel président i ma minɛnw bɛɛ cɛ ka na a minɛn bɛɛ di Mali ma an b'an se bɔ a la dɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye nin kamalen ye o yɔrɔnin bɛɛ a ye lettre ci Paris olu y'a don filila k'a fɔ i kana taa sɛbɛnnikɛla ko mɛkalo tile 15 colonel Asimi Goita ye décision signé ka tabali gosi k'a ci G5 Sahel ma Mali bi bɔra a la bi a bi bɔra a la sini wa an dara pop an se da la wara na dasi nam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Asimi Goita ye a bɔra wa a y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen ci o yɔrɔnin bɛɛ a ko ministère des affaires étrangères ma sɛbɛn kɛ k'a ci G5 Sahel ma Mali bɔra o kɔni o labɛnnen don Ablaye Diop y'a dɔn ni Asimi ye min fɔ k'o ka kɛ sɔgɔma wulafɛ b'a sɔrɔ ale y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ a ye lettre ci G5 Sahel ya président ma n'o ye Mahamadi Idrisi Déby ye sɛbɛn yelen a fɛ a y'a dɔn k'a fɔ ko in kɛra sɛbɛn ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye o dugusɛjɛ ani tile filanan a yɛrɛ ye yɛrɛ daminɛ a labanna ka lettre ci Asimi Goita ma a lɛɛ ni ko a bɛ Mali deli ko an ka kɛ Ala ni kira kama Asimi kana bɔ G5 Sahel la n'anw bɔra a la fɛn de ye bilen o a bɛ deli la an tɛ ko a bɛ Asimi Goita deli a k'a kɛ Ala jati yɛrɛ de kama G5 Sahel an kana bɔ a la an y'a haramu de k'a bila mankan kɔlɔn kɔnɔ walayi G5 Sahel haramu da kelen don an tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Mahamadi Idrisi Déby Itno a ko a bɛ Asimi Goita deli kun min na a kana bɔ a ko ni Asimi Goita ni Mali n'a bɔra G5 Sahel la o ye G5 Sahel ko bannen ye sabula fɛn min ye banbaliya bingali ani fɛn min ye banmandiya wale o min n'o ye n'a ɲɔ ɲalen bɛ an ka jamana kɔnɔna na o wuli ka jɔ n'o cɛsiri minnu kan ka kɛ Mali yɛrɛ a jɔyɔrɔ de ka bon o la kosɛbɛ fɛn min ye Mahamadi Idrisi Déby Itno ye a ko fɛn min ye cɛncɛn jamanaw ye n'i y'u ta k'u lajɛ fɛn min ye jugu ye o de yɛrɛlen bɛ fanda naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali jɔyɔrɔ ka bon jugu kɛlɛ la o tuma ni Mali sen bɔ a ko la bɛɛ ko jamana si kelen tɛ cɛncɛn ka jamana kan min kelen bɛ se ka jugu kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ma da o ma a labanna fɛn min ye kununko ye sufɛla yɛrɛ la koyi a ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ kunnafoni di kunna ministre de la communication o ye wuli ka jɔ kɛ a y'o ci dibi la ka na Asimi Goita deli o sira ka Asimi deli miyanka kelen k'a gero turu bɔgɔ la solution t'a la sɛbɛnnikɛla ko a fɛn min ye Asimi Goita ye a ma sɔn a labanna tuguni fɛn min ye maa ye Mahamadi Déby Idrisi Itno a ye maa ci ka taa Moritani masakɛ fɛ yen komi o ni Asimi Goita ka di kosɛbɛ u bɛ ko to ɲɔgɔn da la a y'o fana ci ka taa Asimi Goita ma k'a ka Asimi Goita deli min bɛ se k'a to Mali ka to G5 Sahel la o fana ye délégation wuli ka na Bamako yan ka taa Asimi Goita deli min bɛ se k'a to G5 Sahel a ka to a la sabula Moritani ko ni Asimi Goita ni Mali bɔra G5 Sahel la o ye Moritani fana bɔlen ye sabula sira foyi tɛ Moritani bolo ka na kɛlɛ kɛ cɛncɛn jamana kan n'a ma tɛmɛ Mali fɛ siga t'o la a ko yɛrɛ o n bɛ min f'i ye G5 Sahel o ka na bɔnna koyi n'a de bɔnnen ye nin ye n'a bɔnna pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi maa b'i yɛrɛ la ɲininka yala fɛn min ye sigikafɔ ani wulikajɔ minnu kɛra deliba min n'a bɛ ka da Mali kan k'a fɔ a ka segin ka don G5 Sahel la Asimi Goita bɛna segin a ko wa o ɲininkali tomi bɛɛ dɔw kɔni ko Asimi Goita maa min don bɔlɔ kelen don a bɛ mɛn k'a sɔrɔ a ma décision ta nka n'a y'a turu yɔrɔ yɔrɔ i b'i k'a karisa k'i fa fɔ k'i ba fɔ a tɛ segin a kɔ bilen kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Sedou ne bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali émergent Mali ɲɛta Yohani Sedou k'a dɔn maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Dawuda Bakari Kɔnɛ Dawuda Bakari Kɔnɛ ko da de ye n dɛgɛnɛ ye Yohani Sedou i k'a dɔn maa tɛ kɛ foyi ye da k'a kɔ n'i ye min kɛ Yohani Sedou k'a dɔn o de bɛ fali ye wa o de yelen bi bɔ yelen kura Mali kɔnɔ Yohani Sedou k'a dɔn Babu Yara Gufadu a bɛ se k'i da ka Ala tanu sabula a bilama a ka yanga ni ɲɛta barika bonyana kosɛbɛ denkɛ fɔlɔ
fɔlɔ jɔra jɔyɔrɔ la Ngaki Mamadou Yernangore u k'a ma ko Mamadou Yara PDG Yara Wal Jɔni Seydou i k'a dɔn Awa Tanuni ani ɲɛfɔli a ka kan Jɔni Seydou k'a dɔn Alahu Taala yɛrɛ tanuna a ka ciba Mahamadu tanuna Jɔni Seydou k'a dɔn buna hadamaden baarakɛla ɲuman n'i y'o tanu o fana ka kan Jɔni Seydou k'a dɔn Awa essence tigiw n'i y'u fara ɲɔgɔn kan bi Mali kɔnɔ Jɔni Seydou k'a dɔn k'u fili Bamakɔ baji in na bateau bi kale Jɔni Seydou ngi k'a dɔn a bɛɛ tɛ essence feerela ye n bɛ taa essence bɔ dingɛ kɔnɔ ka n'a feere essence ɲuman bɛ n bolo station yɛrɛ bɛ n bolo Jɔni Seydou k'a dɔn tigi man ca Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Yara i k'a dɔn funangɛni do sifin do denmisɛnnin jeni nka hakili min b'a la Jɔni Seydou ani baara dɔnniya min b'a la Jɔni Seydou o de kɛra sababu ye tile 2 in na ka Mali bɔ nɔgɔra Jɔni Seydou k'a dɔn essence gɛlɛyara gasoil gɛlɛyara Jɔni Seydou wari bɛ n bolo o t'a sɔrɔ nka k'a dɔn maliden bɛɛ lajɛlen janko Bamakɔ ka essence ni gasoil sɔrɔ jɔ ma kɛ maa si ma degun Jɔni Seydou k'a dɔn Yara Wal a kelen gasoil tɛ fansi fɛ ni Yara Wal tɛ voilà ne kuma nin kuma in fɛ yen don o don ne kuma da Mamadu in na koyi jangana ti dɔn Mamadi fɔ ko bilen don un petit discret i b'a ɲininkali k'a yɛrɛ la i ti dakabana bazɛnya kan na dakabana mobili ba ninnu a t'o kɔnɔ i t'a y'o kɔnɔ Jɔni Seydou k'a dɔn yɛrɛfɔ walima million dani nin na million du non yɛrɛjira i t'ale yɛrɛ i t'a ye boîte de nuit kɔnɔ ne t'a hali ne ma deli k'a photo ye i t'a ye concert kɛyɔrɔ la wari di la hali n'a fɔra ko Yara Wal ka taa min na a b'a ka baarakɛlaw de bila ka taa yɛrɛ ko hali a photo tɛ Facebook mais pour parler il a un problème ko ne y'a photo ɲini Facebook kan ka dɛsɛ ne ma hali a photo tu l'auras pas photo bi maa min bolo n kelen don a photo bɛ ne de bolo awɔ e mago b'a la n y'a wolo de n den de don o mago bɛ photo la Babu Yara ka denkɛ fɔlɔ Mahamadu Jɔni Seydou k'a dɔn Awa tile 2 in na pétrole ani gasoil gɛlɛyara Jɔni Seydou k'a dɔn mobili 1000 de bɛ taa jɔ k'ara kɛ Yara Wal la Jɔni Seydou k'a dɔn kunde b'a la sabula min ye essence gɛlɛya ye Jɔni Seydou k'a dɔn a bɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen la nin kamalen i b'a fɔ a y'a dɔn de k'a fɔ don dɔ bɛ na ne ka jamana u mago bɛ na jɔ gasoil ni essence la bondo baw Jɔni Seydou k'a dɔn fa bɛɛ lajɛlen la a dɛsɛ tɛ Jɔni Seydou ka wuli ka jɔ bolo da ka kɔn n'i kalanna Jɔni Seydou n'i ye ko dɔn n'i ye ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn Jɔni Seydou k'a dɔn a minɛ cogo tɛ kamana gan Yara Wal de kɛra sababu ye ka Bamakɔ ka dépanner Jɔni Seydou k'a dɔn an dara jɔ hara la tile bɔ ka taa se fo wula ma Jɔni Seydou i bɛ se k'a fɔ maa de ka ca nka maa sɔrɔ o kuma tɛ Jɔni Seydou k'a dɔn ni turu ser'i ma i bɛ fa lewu wa min ye a sɔngɔ ye k'a fɔ dakabana sɔngɔ de yɛlɛla kan o kuma tɛ Jɔni Seydou k'a dɔn wa k'a fɔ essence kolo don walima gasoil ko o fana tɛ Jɔni Seydou k'a dɔn qualité don a ko Yara Wal min ye Mamadou Yara nin denmisɛnnin jini ni min sera ka nin baara kɛ jamana ye ni min sera ka son secret il a étudié mais le gars là il m'étonne il me surprend tous les jours il doit pas te surprendre dis-moi pourquoi il a bac plus 8 il a bac plus 8 bon Mamadou y'a ka kala kɛ Londres de fa in y'a bila ka taa kala de kɛ Londres le jour il a fini ses études a ko baba nana arabu jamana dɔ bɛ yen olu y'a wele k'u b'a ta baara la il est payé à 3 millions par mois a ma wuli ka taa ye ayi a ko n fa sɛgɛnna Babu sɛgɛnna a ye kɛlɛ kɛ a ye wuli ka jɔ caman kɛ a kɔrɔla n bɛna n jɔ n jɔyɔrɔ la Babu ye ne wele n ko Babu i ka weleli cayara sa ne t'e fa fɛ bilen n bɛ Mamadu de fɛ e ye Babu bila Jɔni Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye Yara Wal ye i k'a dɔn baara caman bɛ yen min ye mobile shop Jɔni Seydou i k'a dɔn balo dumuni fɛn o fɛn n'i b'a ɲini o bitigibaw fana dayɛlɛlen bɛ Jɔni Seydou i k'a dɔn i bɛ essence ta lafiya la ni ka laban ka don magasin baw kɔnɔ minɛn min ka di ye k'o ta mobile entretien k'a ko k'a jɛ olu bɛ yen Jɔni Seydou n'o m'i ja n t'a fɛ ka wari yaala ni wari in ko ka taa essence san u ka carte bɛ yen Jɔni Seydou i k'a dɔn i mana carte ta n'a y'i diya essence walima gasoil litre million 1 o sɛbɛnnen don a la Jɔni Seydou k'a dɔn i bɛna ta cogo min ka di ye a ko i k'a dɔn maa min ye nin hakilina in sɔrɔ jamana kɔnɔ i k'a dɔn Mamadou Yara don Mamadou Yara a ko funangɛni don min y'a ka denmisɛnya bɛɛ lajɛlen kɛ kala la ani ko ɲɛɲini na Jɔni Seydou k'a dɔn n'a fɔra an ka tubabukan fɔ ka anglais fɔ ka espagnol fɔ Jɔni Seydou k'a dɔn a bɛ nin de wɔrɔ i ko tiga wa a ma ɲinɛ koyi fa in y'a lamɔ cogo min na min ye ayiwa filakan ye Jɔni Seydou a b'o fana mɛn ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan a bɛ marakakan mɛn ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan wa n y'a mɛn ko a bɛ maaw bonya dɛ
Il est très bien éduqué. Moi, Madeli k'a fɔ ma daba. Hein? Il m'appelle toujours tonton. Mais à quel bureau est mini? Non. Hein? Tu passes par moi. Non. C'est pour des interviews directes. Il ne fait pas. Malheureusement, il ne fait pas d'interview. Non, il ne fait pas d'interview. Il est allé les réseaux sociaux. Quoi la photo? Bazembolo Kunguruni Bala Yeredira ni fait. Non. Il n'en a pas besoin. Bazembolo Kunguruni, même. Nous allons mettre des maisons. Il m'a envoyé Bazem Mossononi Bola près du corps. À Bologna Tigeledo. Et nous, on a une dokenina. Un dokeningo Nasa. Mamadou Bembo. Mais Mingania, à station ni Baba. Follow up Mignabo Shell and Total. C'est pas pareil. Non, la station où tu as fait. Mais à Cap Station, Guachekai. Il y a encore qui photo. Mais non, il le faut. C'est que à Totora Mario Katoujo, station à coup photo. Tellement qu'à glaner. Mais les mariés, ni qu'à Fourusir, ni petit photo, à Yele Kabo, à Tchekai. Mais go Dominique Euro baby station. Mais bien sûr. Mais non, ni Kalana. Oui, mais c'est une fierté nationale. Mamadou Yara. Ni wuye sebanye. Anye mi bo Mali émergent kono akabi bolla. D'abord on a bin dega do. Mi boni sebanye ango mi ma info matin. So madala kuna foni. No ye la rédaction ye ñu ka sebanye. Ko ni ko min ge chogo manye. Allah kali chogo tinye. Akwanga ta politique buna kuka. Melu bube maiga ala ka hine. Dangoro batare no ngoma. Aka parti ode asma CFB. Uye sebenike. Uko fɛn sumelu bube maiga a fatule kɔfɛ olu nana kɔlɔsi kɛ ani ka jateminɛ kɛ wakilina ye min ye sumelu bube maiga a ka ko la a n'a fatuli cogoya la u bin'o da jamanadenw tulo kan u ko fɛn min ye parti ye a bi bɛɛ lajɛlen fo maa minnu ye wulikajɔ ani cɛsiri ni jija kɛ k'u dɛmɛ u ka tɔɔrɔ la Dankɔrɔba kɔni ale y'i senbɔ kow la sumelu bube maiga min kun ye ŋanaba ye farikolo ɲɛnajɛ ani kunnafoni di syndicalisiya ani politiki bunakun kan minnu ye cɛsiri ani wulikajɔ caman kɛ jamana kɔnɔna na a ko Sumelu Bube Maiga maa min n'a ye démocratie ko in kɛlɛ kɛ Baba Musa ka fanga k'a kɛlɛ fɛn min ye jamanadenw ye u ka lafiya Mali ka taabolo kura sɔrɔ Sumelu Bube Maiga a y'o kɛlɛ kɛ ni k'o s'a dan na sɛbɛnnikɛla ko a ka fatuli a k'o de ye jamana a ka bunɛba de ye sabula Sumelu Bube Maiga faso kanuna kun don a ye wulikajɔ ani cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in ye nka Ala nana kɛ sariyatigiw nana ka n'u bolo bɔ a nɔfɛ utukalo tile 26 san 2021 u taara ka taa bila bomba la sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o don la ka n'a bila a ka fatuli la Sumelu Bube Maiga kɔni a ma lafiya sɔrɔ waati kɛra fɛn min kɔni ye Sumelu Bube Maiga ye a kun bilalen bɛ kasobo min kɔnɔ maa 80 a n'olu de kun sogololen bɛ ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ datugulen bɛ dewu hali fenɛtiri t'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ Sumelu Bube Maiga maa koloma don maa belebele don maa min n'a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in ye a bɛ se ka lafiya cogo min na nka o kɛra waati min na ko y'a sɔrɔ Sumelu Bube Maiga a kun ye wulikajɔ ni cɛsiriw daminɛ a kun b'a fɛ ka kɛ candidat ye dugu caman bɛ yen a yɛrɛ taara ka taa foli bila yen dugudenw na yala Sumelu Bube Maiga ka minɛli o waati la maa tɛ se k'a fɔ ko politiki kɛlɛ a n'a juguya don wa sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Sumelu Bube Maiga ye hali a minɛlen kɔfɛ waati min ni bana in nana juguya kunnafoni caman jaruna fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ a man kɛnɛ a kan ka furakɛ o yɔrɔnin jamana kɔni y'a ta ka taa bila kiliniki la ni k'a furakɛ jamana wari la nka dɔgɔtɔrɔw nana jira k'a fɔ bana juguyalen bɛ ka se hakɛ min na a ti ɲa fɔ Sumelu Bube Maiga yɛrɛ sɛbɛn ka d'a kan a ka bɔ ka taa furakɛ jamana wɛrɛ la jamana min n'o ye kɔkan jamana ye Faransi de kun fɔra sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ wɛrɛw ye u ko min ma contre expertise olu nana ka na larawe tuguni k'a lajɛ olu y'o kuma kelen fɔ k'a fɔ a kan ka bɔ jamana kɔ kan sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jamana marabaaw ye u ma kala dɔw ɲini na ka sɔgɔbɛ ka bɛn n'a ye fɔ Ala nana kɛ Sumelu Bube Maiga a nana faatu kiliniki la Bamako o tuma olu ka yeta la Sumelu Bube Maiga u y'u mago bɔ a la de wala u y'a lawuli a kama k'a ni bana to ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ fɛn min ye plateau technique ye dɔgɔtɔrɔ minnu n'olu jɔlen bɛ mansin minnu kan k'a furakɛ fura minnu kan ka d'a la ni sɛgɛsɛgɛli minnu kan ka kɛ o bɛna tɛ Mali la o tuma banni gɛli ka Sumelu bila ka taa Faransi jamana kan a ka taa furakɛ k'o ye janfaba de ye o ye lawuli nkama de ye o de kɛra sababu ye Sumelu Bube Maiga n'a fatura o tuma k'olu bɛna labɛn kɛ joona u b'a laɲini enquête de ka dayɛlɛ u ko min ma enquête indépendante maa minnu bɛ n'u da tɛ politiki kuma na maa minnu bɛ n'olu tɛ fanga maa ye olu kana enquête kɛ a ɲɛ ka ɲini Sumelu Bube Maiga a sacogo a n'a sakun ka ɲini ka dɔn wa k'u labɛnnen bɛ
diɲɛ kiriso minnu bɛ n'olu bɛ se ka ko in senni ka da a s'a dan na k'u bɛ taa ko da bɔgɔ jɛlen ka ye f'u sago de ka sɔrɔ faali min kɛra maa min b'a ju la k'o fana ka ɲagi kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ bureau exécutif national asuma CFP olu ka sɛbɛn don a f'u ye u k'u ka politique kɛ min ye Bube ye sɔrɔ latigɛ don ala latigɛ de y'a sɔrɔ maanifin i ti sa abada k'i si tɔ to san 67 alors maa ti sa k'i si tɔ to ni sa kuma sera i bi sa Bube ye ala de sera a ma u kana taa ni nin ko in yɔrɔsi kana ko wɛrɛ wuli jamana in kɔnɔ ele ni Bube an ka dugawu kɛ ala ka hinɛ na ka yafa k'a ma c'est tout enquête ka kɛ sa e bɛ enquête kɛ jɔn na i yɛrɛ la Bube était malade il était vraiment malade il était malade an ka tun bɛ se ka kisi n'a kun dara il pouvait vivre une année de plus dɔgɔtɔrɔw ti sa o bɛ sa plateau technique bi jamana min na maa ti sa ya bon ben écoutez soyons sérieux il faut pas remuer le couteau dans la plaie a banna a sara ala ka hinɛ ka yafa k'a ma c'était un bon patriote oui ça on ne le lit pas mais nin ka iti politique fana n'a ka danganiyaw don dɛ politique foyi tɛ yen il faut une réparation politique réparation bon o ye tubabukan ye ne tɛ min i jɔ kɛ n ka tesera premier min ne bɛ n tɛgɛ don bi kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma le 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ko mun a ko an ka taa SMTD la o ye mun ye Société Malienne de Transmission et de Diffusion n'a y'i diya a fɔ centre émetteur kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko cakɛda in ani ORTM de kun kalansolen bɛ ɲɔgɔn na nka fɛn min ye jamana marabaw ye u nana wuli ka jɔ kɛ ni k'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'a kɛ cakɛda ye ni ka nikurafiya la o kɛra septembre kalo tile 30 san 2015 u ko min ma ordonnance numéro 2015 037 PRM min dara octobre kalo tile 2 san 2015 sɛbɛnnikɛla ko SMTD a kɛra cakɛda nɔrɔma ye a wuli ka jɔ n'a cɛsiri n'a ka baaraw a bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ sariyakɛsaw ni danganiya fɛ cakɛda in yɛrɛ a jabala belebeleba o nana kɛ so lahawta ye min jɔden bɛ zone aéroportière la ka ɲɛsin Mali météo ma n'i bɛ taa aéroport la a b'i numan fɛ ah oui d'accord je vois SMTD sɛbɛnnikɛla ko SMTD cakɛda in kɔni fɛn min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye ani wulikajɔ ani nafolo dunkojuguya kɛlɛbaw olu taar'u bolo da cakɛda in ka ŋami fɛn min ye nafolo ye Mali nafolo k'a buruja CFA wari miliyɔn 135 bureau du vérificateur général ko o ɲɛma tununa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛra tile min na o ye san 2017 2018 2019 ka n'a bila 2020 na fo ka se février 2021 ma sɛbɛnnikɛla ko o kɛra directeur min tile la o de ye Ismaïla Togola ye Ismaïla Togola a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ma famille d'abord ma do sabula fɛn min ye Karimu Keyita maa caman y'a jira k'a fɔ teri kun don wa fɛn min ye denbaya ye n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ka denbaya olu ka maasɔrɔ nali donni don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamanako ye o ti jateminɛ wulikajɔ ani kɔlɔsiw de kɛra bureau du vérificateur général a nana cakɛda yɛrɛ lajɛ nafoloko bi don da minnu fɛ baara minnu kalifara la k'a fɔ ka kɛ yala baara ninnu bi cogo jumɛn na minɛn minnu b'u bolo u y'o bɛɛ kɔlɔsi an'u bi wuli kajɔ min kɛ n'o ye prestation des services ye nin bɛɛ lajɛlen de jate minɛna sɛbɛnnikɛla ko sɛgɛsɛgɛli ani laraweli daminɛlen kɔfɛ fɛn min ye bureau du vérificateur général ye a nana ye k'a fɔ fɛn min ye wuli kajɔ minnu kun kan ka kɛ ani cɛsiri minnu kun kan ka kɛ n'o kun kan ka kɛ nafa ye ka bila jamana yɛrɛ ka tunɔna n'o ma kɛ u k'o de ma fɛn min ye manque a gagner CFA wari miliyari 1 a n'a kunkan fɛ u y'u sigi suma de la k'u taatɔ lajɛ woyo fɛ o dɔrɔn tɛ a ko nafolo min n'o dir'u ma nafolo min n'o kan ka sɔrɔ baarakɛtaw la o minɛko ɲuman a n'o kɛcogo ɲuman Ismaël Togola a n'a ka DFM a n'a nɔnɔw kɔni u y'o nafolo fɛnɛ minɛcogo juguya k'o sɛbɛkɔrɔ buruja CFA wari miliyɔn 135 o de ɲɛma tununa fɛn min ye taafan tɛ nafan tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ vérificateur général Alhamadu Bahabi ale kɔni n'ale ye wuli kajɔ de kɛ ka sɛbɛnni kɛ k'a ɲini conseil d'administration fɛ min bɛ se k'a to nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ sariya kisɛ minnu bɛ n'olu kan ka hakɛw ani baarakɛlaw ka sɔrɔta n'u ka hakɛ danno tigɛ o sariya kisɛw ka larawe segin ka kow kan wala kɔrɔlen minnu bɛ olu k'a labonya sabula directeur kɔrɔ n'o ye Ismaël Togola ye ale kɔni y'a kɛ Bafa ni Kilijɛ ye nafolo de bi bɔ bɔkunda la nafolo
nafolo kɔni bi ta ka sarada ta kun da la maa dɔw be minnu zara wari kɔfɛ nafolo caman baden tara ka dun olu fɛ baarakɛla dɔw be minnu ye kɔntara sɔrɔ kɔntara sɔrɔlen kɔfɛ baara ma kɛ ka ban wari kɔni banna a nana laban tuguni ka wari kura wɛrɛ bɔ ka d'u ma bɔkun foyi t'a la kɔntara kura ma kɛ a vena ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin n'a damanda o de nana kɛ sababu ye fɛn min ye wariko ye ni k'a gɛlɛya sɛbɛn minnu kan ka kɛ n'o ye procès verbal ye min bi baara kɛcogo ɲɛfɔ a ye nafa minnu ɲa nin fɛn in bɛ nin yɔrɔ in na nin sigira nin yɔrɔ in na o ɲɛfɔ cogo o ma jɛgɛn bɛ jamana nana lajɛ internet ka caru jamana kɔnɔ u nana câbleba dɔw laɲini u ko min ma fibre optique k'a da kabi nanzara jamana kan ka farafinna cɛci ka don n'a ye jamana a fabaw kɔnɔna na o sugubulonw di cogo ani baara minnu kɛra u ma kɛ ka se u danna dɔw yɛrɛ ye wari de minɛ câble qualité min kan ka da u m'o da Ismaël Jagora a y'i ɲɛ tugu nin bɛɛ kan k'i ta minɛ ka bila a kun sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛra gɛlɛya ye u y'a mɛn tubabukan na irrégularité financière o ye wari bɔcogo juguya ye $135 o fɛnɛ kɛra majɛ ye a ko n'i y'a ta ka lajɛ pôle économique et financier o nana ka na kɔntaraw lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli ni laraweliw daminɛ fɛn min kɔni ye $23 ni kɔ fɛnɛ ye o nana ka n'o wo ye tuguni ko min ma surfacturation sɛbɛnnikɛla ko pôle économique et financier i ka yɔrɔ in sa cɛ tulokɛ tɛ yen dɛ n'i ye ko kɛ jamana kɔnɔ walima ko sɛmɛni na jamana kɔnɔ san 10 san 40 pôle économique bɛ bɔ n ko subaw de don olu ye subaw de ye la hawla sɛbɛnnikɛla ko a ko a ma da o dɔrɔn ma ko maa dɔw bɛ yan monsieur Tunkara monsieur Daba Tunkara ne ko oui ko c'est le pôle économique et financier c'est le commissaire c'est le commissaire ayi Kɔnɛ commissaire Kɔnɛ awɔ e b'o dɔn commissaire Tunkara commissaire bɛ Mali la Konte min dɔn e b'a bɛɛ dɔn c'est le commissaire Kone alors c'est par rapport à un chèque qu'on vous a donné au temps de Bakary Togola la chèque BNDA chèque na yɛrɛ tɔgɔ APECAM à l'APECAM ne ko chèque in ne ko nin ye service jumɛn de kɔrɔ ko pôle économique téléphone bɔra ka bin ne bolo fɔlɔ i jo b'i la o e tɛ bɛ i ka interview la ne ko n ko vraiment mais rien de grave oui mais non voilà u y'o de fɔ il y a rien de c'est-à-dire que n'a ɲɛfɔ dɔrɔn comment ça s'est passé n ko ni ne taara i taara n bɛ sa a bolo ne tɛ taa dɛ n tɛ taa koyi ne tɛ taa dɛ i ma se ka taa wa moi je n'ai fait que communiquer je n'ai fait que donner des informations par rapport à ça i ye interview kɛ j'ai fait des interviews j'ai passé sur les radios wari min kan ka sara n ye u y'o sara n ye a filɛ nin ye mais va dire ça à l'enquêteur ne tɛ taa n ka jɛ anw ka ni radio kuma ye nin de la ne y'a dɔn ko radio kuma ye Falawu de ye e ko ne ma ko ne bolila jate yɛrɛ la ayi o tɛ o n ka cɛ an bɛ journal kalan na don dɔ la i b'a sɔrɔ i magara dɔ la o t'an bɛ kɛ juge ye walima commissaire ye o bɛ se k'i malo ba ten o b'i minɛ dɔrɔn k'i kɛ wola ye ten ala ne ye miiri nin bɛɛ la ne ko ala k'an ni silamɛw kisi naam sɛbɛnnikɛla ko a ko SMTD la Ismaïla Jawara directeur kɔrɔ Ismaïla Togola directeur kɔrɔ tile la fɛn min kɔni ye maa dɔw ye minnu ye baara kɛ baara wari saralen kɔfɛ ka tila ka laban ka tɔnɔ d'u ma kunden nɛnda la a y'o fɛnɛ kɛ sɛbɛn wari $23 o taar'o la a ko n'i y'a ta ka lajɛ dɔw tun ye kan ka wari dɔw sara a ye a sina ka muru ta dɛ ka dɔ tigɛ ka bɔ wari sarata la k'a fɔ aw ka nin sara a ye nin to yen o damanda o kɛra jɔnforo ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ o fɛnɛ damanda n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o taar'i jɔ $85,000 la min bɛɛ lajɛlen kɛra majɛ ye o tuma fɛn min ye vérificateur général ye a ma da ko in ma koyi n'i y'a mɛn dénonciation au pôle économique a y'o de kɛ a tilalen a ka rapport la a ye rapport kɔni jɛru diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka laban ka dossier di pôle économique ma siga t'a la fali bɛna ye sange kɔrɔ tile 2 in na sabula fɛn min ye directeur kɔrɔ n'a ka maa minnu bɛ n'olu kɛra sababu ye ka nin tiɲɛniba in kɛ fɛn min ye ŋunuŋunu ye ale de bɛ ɲagaɲaga lawuli sɛbɛnnikɛla ko u ni sariyatigiw bɛna ɲɔgɔn ye nka san'o cɛ fɛn min ye bureau du vérificateur général ye recommandation minnu kɛ cakɛda in ni kura ka fiyɛ a la a ka kɛ cakɛda koloma ye o baaraw daminɛna directeur kura min n'o sigira cɛmancɛla fanga fɛ n'o ye Cheikh Umaru Tarawele ale kɔni ye funankɛni ye min ni galabu b'a la jamana kanu b'a la a nafura dama kana bila bila a kɛlen bɛ ka cakɛda in wuli k'a jɔ kelen ka maakuraw ta kana min bɛ se k'a to jamana ka nafa
marifaw olu bɛ se ka bonya tabarikala kunnafoni filɛ nin ye Ali an ye min zalo ka bɔ 22 septembre kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Tisedou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène o don Jean Tisedou yanni sɔɔni jɛ siga kɔni da la tile 9 dama i b'a jateminɛ k'a daminɛ bi yanni tile 9 cɛ Jean Tisedou k'a dɔn ni terrain ma mankan bɔ Bamakɔ ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ Jean Tisedou i na kɛnɛbaw kɔni ye ani baara belebelebaw ala Mali terrain Mali la a kana kɛ cɛ in da ɲɔgɔnna ye dɛ go je te donne 9 jours an t'a kɛ 9 mois ye 9 jours n ko cɛ in ye nin ɲɔgɔn na kan na yan sa donc u ye n bamanan don terrain min kɔnɔ ka taa Kayi sa ministre Habi a tɔgɔ yɛrɛ ministre Zumana Mori de do wa Zumana Mori Baba Moulaye ministre jɛman de do jɛman bleu vert bay non i bɛ ka tile la non il y avait des a ye baganw pendiriya ka moteur kɔrɔw k'olu pendiri ka gasoil ni essence kɛ k'o sigi terrain la a kɛra su kelen ni tile fila u bɛ ka taa Kayi u ma se u taa Kayi bamanan kɔni ala ka hinɛ an na kabini bamanan nan'o la kabini bamanan nan'o la a k'a ma sɔn abada ala Baba Moulaye Baba Moulaye Jean Tisedou ala k'a kisi o ɲɔgɔn ma tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko terrain mankan bi bɔ bɛn kɛra ka ni maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ Jean Tisedou o ye Russie jamana de ye ministre min bi taama kunna Madinɛ Jean Tisedou k'a dɔn a wa sɔnkun kelen don a ma bɛnkan kun bɛ Mali ani cakɛda min ni ɲɔgɔn cɛ Faransikaw ka cakɛda u ko min ma ko Bolloré yɛrɛ nacogo jamana kɔnɔ ŋanamu ani faamaw ka dengɛrɛfɛ o de kɛra sababu ye Bolloré a da ka don Mali ko caman na Mali yɛrɛ dama tɛ koyi farafinna bɛɛ Jean Tisedou nka Bolloré k'u ni bɔra a la k'u da bɔ a la nbelengete fɛn di sar'u la u tɛna fɛn kɛ bilen Madinɛ y'u kɛ yɔrɔnin kelen Jean Tisedou Bamakɔ Kayi tile 9 o de fɔlen don Jean Tisedou k'a dɔn baaraw bi daminɛ yanni tile 9 in kɔnɔna na Jean Tisedou terrain kɔni ma mankan bɔ a na dɔ kɔni k'a fɔ ko in b'u sɛbɛla sabula bɛnkanw ani hakilinaw farala ɲɔgɔn kan Madinɛ ani ministre wɛrɛ kun ye taama kɛ ka taa Moscou u ni Russie jamana mɔɔw ye ɲɔgɔn ye mai kalo tile 20 san 2022 u ye fɛn caman fɔ Mali mɔgɔw bi se fɛn minnu ma Jean Tisedou k'a dɔn Russie jamana u ka cakɛda dɔ bɛ yen u k'a ma ko société Russe Trading House STM Jean Tisedou k'a dɔn olu ka baara ye bolimafɛnko de ye Russie jamana na Jean Tisedou k'a dɔn terrainko min ye bolifɛn girimanw ye Jean Tisedou nin cakɛda in ka baara bɛnnen don ma u ni cakɛda in sigira ka kuma Jean Tisedou k'a dɔn fɛn o fɛn kan ka don Mali terrainko la janko ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi taakasegin la a ɲuman na Jean Tisedou k'a dɔn arayi o lariwele i k'a dɔn terrain ngolo Jean Tisedou k'a dɔn courant bɛ min boli courant awɔ courant bɛ min boli min bɛ boli ni fɛn wɛrɛ ye o Jean Tisedou u ye nin bɛɛ lajɛlen de fɔ ka bɛn a la Jean Tisedou k'a dɔn min ye wagon u k'o de ma tubabukan na wagon électrique Jean Tisedou k'a dɔn caman de ani a mansinmafɛnw a bɛ boli fɛn minnu kan n'o ye arayi ye Jean Tisedou k'a dɔn u ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ ni ka a lariwe awa ka taa bɛn a bɛɛ lajɛlen la Ngaki Bolloré i k'a dɔn a fɔlen ko chemin de fer bɛ feere ale niyɔrɔba tun b'a la Jean Tisedou k'a dɔn chemin de fer défuradama u ma gɛlɛya don o don bi jigin dingɛ kɔnɔ foyi ma dilan Tisedou foyi ma se ka dilan waati kɛra a fɔra ko ayiwa min ye Chinois ye olu yɛrɛ bolo bɛna don a la Jean Tisedou o bɛɛ lajɛlen kɛra nkalon ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye tiɲɛ ye Russie jamana Jean Tisedou k'a dɔn Russie tɛ tulonkɛ cogo min n'u ye fɛn o fɛn layidu ta u b'o timɛ Jean Tisedou k'a dɔn Mali faamaw kɔni u ni Russie jamana bɛnn'a kan terrainko kɔni i k'a dɔn a gɛlɛya nin y'a ɲɛnen ye sa koyi sabula min ye tile 9 ye o de bolo dalen don ka baaraw daminɛ terrain ka se ka wuli ka bɔ Bamakɔ ni ka ti i n'u fori ngi ɲininka Kayi taakasegin la weekend o weekend sa Jean Tisedou k'a dɔn an bɛ taa cɛbijɛni don Bahame fɛ yen ni ala sɔnna nka baara bɛ dɛ minnu y'u ka so jɔ terrain sira la ka arayi yɛrɛ baare don a bɛɛ karitɔ don i tɛna ye da bɛ jala la dɛ maaw ka nafolo kasarali kana to k'a fɔ dɛ mais a fɔr'u ye kabini a kuma dɛ walima u ka sirakura bɔ terrain ka sirakura bɔ wa o bɛ bɔ min ayiwa e de y'a kuma fɔ terrain bɛ boli goudron nɔ la wa ayiwa a kuma a bɛ taa mini a sirakɔrɔ fɛ kɛ n'o kɛra o minnu ka so bɛ yen a bɛ kɛ cogo di n ko dɔw y'a yɛrɛ nɛgɛ wuli ka bɔ yen ka terrain u ka terrain sira bɛ tɛmɛ u ka dukɛnɛ cɛmancɛ u ka salon fɛ i y'a dɔn kɔni i ye lalumaya kɛ o ye lalumaya de ye Jean Tisedou faso ka fɛn ye min ye a mɛn o mɛn don dɔ la a bɛ ku i la
asimi anw ka garibu warini k'an débrouiller ka wari ɲini dɔɔni san mugan baara ka soni kelen jɔ i k'a dɔn kɔ dawolo la u y'a kari a ma kari fɔlɔ n'an bɛ tɛrɛbilenma ta la kabini bi fosi u k'a yaara duguma Allah u k'a yaara duguma u n'an bɛ tɛrɛbilenma kɛ yɔrɔ min ka flèche k'a la k'a bi ci ka taa kɔ kɔnɔ yɔrɔ min n'u y'o bɔ a la n'u y'o bɔ a la tɔ ye den bɛɛ nin dun masa in a bɛ ɲɛ o ko n'u y'o ci a tɔ bɛ t'i bolo i bɛ kiosque jɔ foyi n ko den bɛ i bɛ nɛgɛ guwani de jɔ ye k'i sigi yen ne ka mɔgɔ ye n wele ko dɔw n'an bɛ fɛn ci so kan dɛ ne bolila ka na fo ne bɛ yɛrɛ ne ko patron k'a kɛra cogo o ko cɛ a bɛ ci de koyi jamana don a bɛ ci ne ko jɔnni bɛna ci ko jamana n ko a kuran fɛ a bɛ ci n ko minnu bɛ kɛrɛda la daba bɛ kuma e de y'a daba kɛlɛ kɛ n ko ne tɛ se maa tɛ ka faso kɛlɛ koyi n'a fɔra k'a bɛ ci ni po k'a bɔgɔ kɛ dingɛ na ye k'a bɔgɔ de kɛ dingɛ kɔnɔ n ko n'a bɛ ci a bɛ ci de koyi kɛlɛ ko tɛ nin na mankan ko t'o la jamanajɔ don n b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn o tuma minnu bɛ araye sanfɛ po bilahi lezi n ko étage b'a la ne ka yɔrɔ ye jumɛn étage tɛ yan étage don 50 sur 40 cok san 20 n ye wari min don a la n t'a da dɔn fɔ bi sɔrɔ a bɛ jɛden ka gɛrɛ e ka soubassement yɛrɛ bɛ maa kunna ma bɔ moi j'ai mis 10 millions soubassement la parce que a tun bɛ dingɛ de kɔnɔ u ko b'a walo kɛlɛ t'a la mankan tɛ u k'a ci paw nisɔn ɲuman ba in c'est l'état fo n'u hinɛna ka wari dɔ di a dɛ wari dɔɔni bɛ d'i ma voilà u ka hinɛna k'o bugu de nka u kana u k'o bugu wari tɛ jamana kɔnɔ n'o tɛ kɛlɛ t'a la o réduction du train de vie de l'état mais moi je ne suis pas l'état je suis un griot merde je suis un griot Jean Seydou waati n'a ka waati marché e ko bi an t'a bila yan bi an b'a bila yan an na folini ta ni ta ka lase Dankɔrɔba ma n'o ye Bɛɲɛɲare ye Zenith Air an bɛ folini ta ni ta ka lase a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma Dankɔrɔba a mankan sumalen bɛ nka a bɛ wuli ka jɔ